Not yet dark? Yeah. Tapos ko yung, ay pinaarawan ko yung aking It's a dog. Hi guys! Galing kami sa labas. Nagsundo sa school ng mga bata. Pero si tatay wala pa at so bumili kami nito kasi first time nila mag-a-attend ng St. Martin na. So excited lang. I like. So ayun, buti na lang kasi dito merong malapit na St. Martin na hindi na namin kailangan pumunta sa ibang lugar. Na hindi na namin kailangan pumunta sa ibang lugar para maka-attend. Last year, 2 years ago, hindi pa kami nakasali ng ganitong event. So parang ang mangyayari is parang ito yung hindi siya ano yun sa Halloween yung bagbabahay-bahay na mag-ano ng candy. Hindi, dito na Martin. Parang yun yung parang pinaka ano nila. Pero hindi siya pang Halloween. Ang alam ko ay pinaarawan ko yung aking mga bulaklak para kasi ngayon may araw. Kahit 11 degrees siya, may araw. So, pinaarawan ko sila kasi dun siya nakalagay sa kwarto ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya mabubuhay kung sa kwarto siya magtitigil. Pero may heater naman and hindi ko siya everyday nilalagyan ng tubig. Just show me your lantern. Lantern. So, is that a fish? Yes. Where? Can I see? Yes. Fish. Yours, kuya? Show me. Me. Nothing. It's okay. At least there's lights. But I don't have lights. Yeah. I don't have lights also. Later na. Fine. Patayin mo muna, anak. So What? we can share. Nanay, Yeah. please. Yeah? Yeah. Yay! So now to do it Show me your lantern. today. What's that? It's a fish? No. Stop, hindi ko alam eh. Asan si Dos? Tawagin mo si Dos. Ay, may instruction. Not yet dark? Uno. Oh. If we have to color the right color, and there is the start. And if we don't, if we got it in the wrong side, that means we cannot get any gift. So, where are we going to start? There, the man. So that means Who's man? there. Sige, you help those. So that means we cannot get a candy if we May pang color ka. yeah, if we the someone will give us colors. O ano bang color niya? Yellow, di ba? Red? Oh. Green, red, Yeah. Someone will give you colors. yeah, green, and this is Okay. what's an actual color of a strawberry? Is it actually red? Yeah, red. No, this is for me. That's yours, Dos. Okay, let's go, Sige, let's go. Go. Which one should we go? Oh, ayun no, para masundan natin sila. Hindi kayo. No. Second. You Yeah, follow. there. There, go. Come on. Oh, sorry. Oh, Don't eat it, Pados. thank you, babe. Let's go, on. Put it in your basket. Put it in my basket. Come on. Here, then I put it. Put it there. Go. It's like trick or treat.
Inside the garden. Go, 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 go. go, go. Inside the garden. Oh. Wow. Go, 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 go. Yeah. Yeah. Careful, Dos. Oh, Dos, give it this one, this one. They will color, they will stand. Uno. Uno. Your paper, you will give it to me. Yeah. Oh yeah, your paper's not good. Only mine. Then towards the left mandarijntje turn uitkiezen of Huh? At the end of that een is the mandarijn turn en een right. Yeah. snoepje. Zo, mandarijntjes, die mag je sowieso. En dan mag je één snoepje Dos, erbij. your papier. Zo, Papier, you will give it to the... kijk. Oh no, turuan mo si Dos. Jij mag you put the Hey, wait, Dos, wait, wait. Pasalamat ka. Yeah, go, dali. Wait, this is the garden. Yeah, you follow. Oo. Oh. Uno. November is the dawn. Dawn, my little dawn. November is the dawn. Dawn, my little brown. Nou, ik vond het heel... Kunnen jullie nog één liedje? Nog eentje? Nou, wat op. Sinds Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Is de dag, dawn, mijn liefje, dawn, mijn liefje. Dus. 11 november is de dag, dawn, mijn liefje. You sing. Nou, het is zo mooi. Het wordt ja veel te weinig. Dus ik heb nu echt mega veel. Maar neem die tijd, want ik heb echt van alles. Snoepjes, pepernoten. Ja, doe maar 1, want ik had vorige keer dan 2, maar er komen zo. Kuya Giorna. Sinds Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, daarom Sint Maarten aan. Go, Dos. Kuya, I went first. You win last. Don't run. Mijn liefje, dawn, mijn liefje, 11 november is de dag. Dan mijn lichtje branden mag. Hallo, wat zien jullie mooi? Hebben jullie foto's terug? I want candy first. Dos. Rokjes aan, daar is de dag. Dan mijn lichtje, dan mijn lichtje, 11 november is de dag. Dan mijn lichtje branden mag. En je hebt hem maar zonder het er ook is. Er zitten 3 soorten in. Dos. Wacht even, hij moet er ook nog. Ja. Go, 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 go. Magpasalamat uno ha. Je mag niet snoepen hoor. Oh. Hoi. Okay, Gaat u nog Ciao. zingen? Gaat u nog zingen? Dankjewel. Weet je wat ze was? Op. Kuya, I want to be old.
Ha? Pabalik na. Asan? Sino mag... Do. Uno, wait. Thank you, Ben. Verder speciaal gehad. Oké. En je hebt een hele mooie lampioen. Mooi. Thank you, Ben. Dat is ook weer lopen. Ja. Deze keer dan wil je even nog het zakje. Eigenlijk moet ik mooi tekenen, maar ik kan niet zo met mijn hand goed tekenen. Het is perfect. Ik doe een stukje, die was van jou. Wacht even. Ja. En dan krijg jij direct van Ruud. Ik zal even een beetje tekenen. Alsjeblieft krijg je van Ruud een zakje. Doei. In je tasje doen. Je tasje. Thank you, Ben. Doei. Kom. Jimmy. I cannot do it. Thank you. I don't want to be every time last. Oké. Thank you, Ben. Doei. Can you hold this? Oh boy, it's your life. They help you. Ano mo na? Yeah. See? Dos. Ha? Are you sure? Yeah. You know how to sing, ano? Dalawa na lang kayo ni Dos. Olaf is there, quick. Ayun. Dito, oh, meron dito. Jackie, oh, you say uno. We're too late. Thank you. Oh! Kumanta ka uno. There. Uno. Dito. De meisjes hebben rokjes aan, daar komt Uno. Oh, uno. Papier. I need. I want to be happy. Yeah, we'll take a picture later. Wait, Dos. Dos. Elsa. Yeah. Die snowman. Is jouw vader thuis? Ja. Kan ik heel snel bij jou naar de wc? Mag ook in je plassen. Ja, tuurlijk. Heel nodig. Want dan kun je je snoepjes niet opeten. Als je wilt. Wacht even. Ik zal even tekenen voor iedereen. Dankjewel. Twinkle. Huh? Kom maar, leg maar op tafel. Jongens, Laat het al. wacht even hierop. Take picture there. No. Let's go. Take picture. Kun je de vaat eten? Kun je de vaat eten? Kun je echt de vaat eten? Nou, alsof ik de vaat eet. Dat zou je Dos. Doe nog je dansen. Yeah. Give me the papier. Tatlo pa lang eh. Saan kaya pa yung iba? Is het een right hand? Jongens, op je maken. Een beetje lichter. Beetje lichter. De meisjes hebben rokken aan. Daar komt Sint Maarten aan. We had the one. Yeah. Wow.